चलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैलेंज वीडियो। आज का चैलेंज हमारा हो जाएगा कि हम लोग आँख बंद कर देंगे और इसमें से एक पर्ची उठवाएंगे और उस पर जो लिखा होगा उसको वही मिलेगा। इस देर के साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप उठाओ एक क्या है? एक डांस करके दिखाएंगी। इनका डांस निकला है। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। Nobody will help if you're flying too close to the sun, 'cause you're gonna get burned. स्टिंग आई है यार। बच गया। बिस्किट। बाय बाय। खाली एक ही फंसा। मम्मी फंसे यार। चलो खत्म हो गया।